Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette vidéo, on va essayer de terminer notre travail toujours sur les leçons de la troisième année du siècle secondaire collégial. Dans la vidéo ou bien dans les vidéos précédentes, nous avons travaillé plus précisément sur une leçon de la lecture sous le titre la lettre de demande d'autorisation. يعني شفنا في les vidéos précédentes شنو هي la lettre de demande d'autorisation, c'est quoi la structure de la demande ou bien de la lettre de demande d'autorisation, les éléments qui constituent la lettre de demande d'autorisation et ainsi de suite. Aujourd'hui, on va voir une autre leçon, comme vous voyez dans la langue et communication, sur le titre demander, accepter, refuser une autorisation. في la vidéo, غادي نحاولوا نشوفوا qu'est-ce que ça veut dire demander, accepter ou bien refuser une autorisation. كيفاش يمكننا أننا نطلبوا ou bien نقبلوا ou bien نرفضوا واحد l'autorisation. يعني كيفاش نقبلوا ولا نرفضوا ولا نطلبوا واحد الإذن. Ce qu'on va faire, on va essayer de mettre l'accent sur un ensemble, sur beaucoup des expressions qui nous permet de faire tout cela sous forme des diverses expressions. Avant de faire tout cela, on va essayer de lire, comme vous voyez, un petit dialogue et ensuite on va répondre sur beaucoup de questions dans la rubrique Je comprends. بداية غادي نحاولوا نقراو هذا لو بسي ديالوغ وانطلاقا من هذا لو بسي ديالوغ غنجاوبوا على هاد لي كيسيون de Je comprends. نبداو, on va commencer. Cliente. Puis-je prendre un chocolat? Gérante de la pâtisserie. Oui, vous pouvez le prendre. Cliente. Merci beaucoup. Gérante de la pâtisserie. Vous pouvez prendre le chocolat que vous voulez. Cliente. C'est gentil à vous. À partir de cette lecture, on va essayer de poser quelques questions. من بعد ما قرينا لو ديالو غنطرحوا quelques questions اللي يمكن يطرحها عليكم ايضا الاستاذ ديالكم. مثلا par exemple, qui sont les personnes qui parlent dans ce dialogue? Bien sûr, comme vous voyez, بطبيعة الحال عندنا deux personnes. On a la cliente et on a la gérante de la pâtisserie. D'accord? C'est-à-dire l'action de ce dialogue ou bien المكان فين كدور الأحداث ديال هذا لو dialogue, c'est dans une pâtisserie. D'accord? Très bien. Puisque nous avons lu attentivement le dialogue, on va essayer de répondre sur la première question de Je comprends. On va lire la question. Que demande la cliente? D'accord? Ça, c'est la première partie de la question. Comment le demande-t-elle? يعني السؤال شنو طلب مننا؟ شنو كتطلب هاد لا كليونت اي كومون c'est-à-dire كيفاش ou bien la manière ou bien la façon اللي طلبات فيها هذيك l'autorisation داك الإذن. نرجعوا لا بروميير كيستيون. Puis-je prendre un chocolat? شنو طلبت هنا في la réponse? Il a demandé l'autorisation de prendre un chocolat. يعني طلبات الإذن من هاد لا باتيسري أنها تاخد لو شوكولا. كيفاش طلبات هذاك الإذن؟ Bien sûr, avec politesse. بواحد الطريقة مهذبة وواحد الطريقة ظريفة. Bien, on va passer à la deuxième question. Que lui répond la personne du magasin? Propose différentes façons en te servant de tableau je retiens. La question شنو طلبوا منا؟ شنو هو الجواب ديال هاد لا جيرونت de la pâtisserie من بعد ما طلبت منها الإذن هذيك لا كليونت؟ شنو هو الجواب ديال هاد لا جيرونت دو لا باتيسري؟ بيان سور لا جيرونت ديال لا باتيسري واحد الفتاة ولا واحد الشخص كيكون مسؤول على هذيك لا باتيسري هو اللي كيستقبل الزبائن. bien sûr, نرجعوا الجواب ديالها oui, vous pouvez le prendre. شنو دارت هنا في الجواب ديالها هاد لا جيرونت دو لا باتيسري؟ bien sûr, qu'est-ce qu'il a fait? Elle a
accepter l'autorisation. يعني قبلات هذاك الطلب ديال la cliente. شنو استعملات؟ quelle est l'expression qu'il a utilisée? Bien sûr, il a utilisé oui, vous pouvez la prendre. Voilà la réponse. Oui, vous pouvez. يمكن لك تاخذ هذيك chocolat. Très bien. Alors rapidement, شنو la deuxième partie de la question؟ هنا طلبوا مننا propose différentes façons en te servant de tableau je retiens. يعني غادي نحاولوا نرجعوا لو طابلو جو روتيان اللي هو هذا كيف كتشوفوا معايا لو طابلو جو روتيان وغادي تلقاوه قسموه لثلاثه ديال لي بارتي. Alors عندنا expression pour demander une autorisation, عندنا expression pour accorder une autorisation وعندنا expression pour refuser une autorisation. 3 cases. Alors طلبوا منا هنا في هاد لا كيسيون اننا نستعملوا on va utiliser une autre expression واحد العباره اللي عندها نفس المعنى ديال oui vous pouvez واللي كتسمح لي انني نقبل هذيك الاوتوريزاسيون ولا نعطي الاذن لواحد الشخص باش يقوم بواحد الشيء. الوغ نرجعوا ها هي لا كاز سي expression pour accorder une autorisation. عندي بزاف ديال العبارات pourquoi pas, je veux bien, j'accepte, d'accord, volontiers, avec plaisir, avec grand plaisir, tiens, c'est une bonne idée, super, je peux, et ainsi de suite. Alors غادي نحاولوا ناخذوا واحد العباره من بين هاد العبارات ونستعملوها في هاد لا ريبونس ديال لا جيرونت دو لا باتيسري. مثلا on va prendre par exemple l'expression j'accepte. صافي ناخذوا هاد العبارات ديال j'accepte et on va dire j'accepte de le prendre. Et on va dire j'accepte de le prendre. Ou bien on va utiliser par exemple d'accord et on va dire d'accord, tu peux le prendre. D'accord, tu peux le prendre. Très bien. Alors on va passer à la question 3. Alors la personne du magasin refuse. Que peut-elle bien répondre? Varie les expressions en appuyant sur la rubrique je retiens. نفترض ان هاد لا جيرونت دو لا باتيسري رفضات هاد طلب ديال لا كليونت. الوغ qu'est-ce qu'il va utiliser؟ نرجعوا ensuite لو طابلو ديالنا et on va voir les expressions العبارات اللي كيمكنوني انني نرفض هذيك الطلب ديال الاذن. الوغ مثلا عندي هنايا je suis désolé انا اسف je regrette ارفض je ne peux pas ما يمكنليش c'est impossible غير ممكن c'est hors de question خارج الموضوع يعني ما غاديش نقبل je ne peux pas accepter ça ما يمكنليش نقبل هاد الشيء c'est impossible j'ai le regret de je suis dans le regret de d'accord هاد toutes les expressions كيمكنوني انني نرفض. alors مثلا غتقول هاد لا جيرونت دو لا باتيسري لهاديك لا كليون je suis désolé. D'accord, il va dire je suis désolé, tu ne peux pas prendre le chocolat. Je suis désolé, tu ne peux pas prendre le chocolat. آسفة ما يمكنليش نسمح لك أنك تاخدي le chocolat. Ou bien il va utiliser l'expression c'est impossible غير ممكن. C'est impossible de prendre le chocolat. C'est impossible de prendre le chocolat. D'accord? Alors, ça, c'est une simple explication pour la leçon. Demander, accepter, refuser une autorisation. Alors, نتمنى أن الفيديو يكون سهل لكم الفهم ديال هذا الدرس. Alors, la vidéo prochaine, Inch'Allah, on va essayer de voir, on va travailler sur quelques exercices d'application باش نطبقوا هذا الشيء كله اللي شفناه في هذا الدرس. À bientôt.